लोगों के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि आयोग के कामकाज से आम लोगों के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में फॉर्म 6 जमा किए गए हैं, जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनका दावा है कि इन फॉर्म्स के जरिए बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधियां चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती हैं और इससे असली मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राज्य की सियासत और गर्मा गई है। जहां एक तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सियासी आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा मान रहा है। মানুষের অধিকার, বাঁচার অধিকার, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার সব কেড়ে নিচ্ছে বন্ধু, সব কেড়ে নিচ্ছে। গতকাল অভিষেকরা মিটিং ছেড়ে তাড়াতাড়ি করে চলে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে বাবু? বললো দিদি তুমি জানো না 30,000 ফর্ম জমা দিয়েছে নতুন করে। আমি বললাম সে কি? এখনো পর্যন্ত 18 লক্ষ লোকের নাম বাদ গেল, আরো বাকি আছে 42 লক্ষ ছাড়াও 60 লক্ষের মধ্যে আরো 18 লক্ষ, সেই নামগুলো এখনো তোলা হলো না। আর নতুন করে বিহার থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, রাজস্থান থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, হরিয়ানা থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে। বিহারে যেভাবে রেলে করে নিয়ে এসে ভোট দিয়েছিল সেই রকম এইরকম ভাবে বাংলাতেও ট্রেনে করে নিয়ে এসে খড়গপুর থেকে খড়গপুরে ভোট দেওয়া হবে, আসানসোল থেকে আসানসোলে ভোট দেওয়া হবে। সারা জেলায় বাংলাকে বাদ দিয়ে, বাংলার মানুষকে বাদ দিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আপনাদের ভোট দখল করবে। আমি সবাইকে বলবো বুথ থেকে শুরু করে, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে, টাউন থেকে শুরু করে, ব্লক থেকে শুরু করে লক্ষ্য রাখুন কোথায় কি হচ্ছে। আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি বস্তা বস্তা কাগজ কালকে নির্বাচন কমিশনে 30,000 নাম জমা দিয়েছে। তারা বাংলার কেউ নয়, সব ভিনদেশী। কেন দিয়েছে? বাংলার রাজ্যটাকে তুলে দিতে চায়, বাংলাকে বধ করতে চায়। আগামী দিন আপনারা যদি চান বাংলার মাটিতে থাকতে, চন্দ্রকোনা আমার বিদ্যাসাগর পাশেই ঘাটাল বিচ্ছিন্নগ্রাম, বিদ্যাসাগরের জায়গা, এটা আমাদের স্বাধীনতার পূর্ণভূমি, জন্মভূমি, মাতৃভূমি, বঙ্গভূমি। সব সম্প্রদায় আমরা একসাথে থাকি। হিন্দু মুসলমান করে কাগজগুলো খুলে দেখবেন কত সিঁদুর পরা মহিলা মুসলিমদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। কাগজগুলো খুলে ছবিগুলো দেখবেন কত আদিবাসী মহিলারা দাঁড়িয়ে আছে। বাগদা কন্যা সব মতুয়াদের বাদ দিয়ে দিয়েছে, কুচবিহারে রাজবংশীদের বাদ দিয়ে দিয়েছে। আর সংখ্যালঘুরা তো ওদের প্রথম দিন থেকেই শত্রু। সৌদি আরবে গিয়ে গোলা বেলায় টাকা নিয়ে আসে, আরব দুনিয়ায় গিয়ে গোলা বেলায় এক টেবিলে ফিরে আসে, আর ইন্ডিয়াতে এসে বলে সব দাও, সব হাটাও। अंबर बैंक्वेट कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट।